Salam alaikum. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé les figures d'insistance. Le groupe qui comprend la répétition, l'anaphore, l'énumération, la gradation et l'hyperbole. Et on a lancé un exercice. Maintenant, on va passer à la correction. On commence par la première phrase. Elle posait 1000 questions à ma mère. كطرح 1000 سؤال. كنلاحظوا هنا le mot 1000. 1000 هنا كاينه une exagération مبالغة. Et dans la figure de style, c'est l'hyperbole. 2. Pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais, il désire tant ce petit moineau. كنلاحظوا في هذه الفراز أن le mot moineau كيتعاود لينا 3 ديال المرات. إذا هنا غادي نسميو la figure de style répétition. 3. J'ai 6 ans, l'année prochaine j'en aurai 7, et puis 8, 9 et 10. في هذه الفراز كنلاحظوا الأرقام غاديين بشكل تصاعدي 6, 7, 8, 9 et 10. هاد لوكا غنسميو la figure de style gradation وبالضبط croissante. 4. Dans ma boîte à merveilles, il y avait des clous, des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des encriers vides. هاد la phrase كنلاحظوا كاينين العناصر اللي كتكون la boîte à merveilles اللي كاينين في la boîte à merveilles. Des clous, des boules, des anneaux, un cadenas, encrier. dans في هذه الحالة غنسميو la figure de style énumération. Et enfin, je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre. Je savais que les jours faisaient des mois. كنلاحظوا أن je savais هذه العبارة جات في الأول ديال لا فراز وتعاودت هي نفسها في الأول ديال لا فراز الثانية. إذا هنا غادي نسميوها anaphore. Et maintenant on s'attaque aux figures d'opposition ديال التناقض أو التعارض واللي كيضموا لينا l'antithèse, l'oxymore et l'antiphrase. Et on commence par l'antithèse. Elle rapproche deux idées contraires dans une même phrase ou dans un même énoncé. معناها كتقرب لينا جوج الأفكار متناقضين في نفس الجملة. أي كتكون فكرة وحدها فكرة النقيض ديالها. Exemple. Je vois un vieillard et un jeune homme. كنشوف واحد رجل عجوز وحداه رجل شاب. إذن هذه فكرة عجوز وحدها فكرة النقيض ديالها رجل شاب. إذن هنا une antithèse. Et on passe maintenant à l'oxymore. C'est unir deux termes contraires dans la même expression. أي بمعنى كنجمعو كنربطو جوج كلمات ولكن متناقضين في نفس العبارة. هاد لا فيغور هي قريبة بزاف من لونتيتيز. وغادي نعطيو ان اكزامبل اللي غادي يكون قريب حتى هو الاكزامبل ديال لونتيتيز باش يبان لينا الفرق بيناتهم. Je vois un jeune vieillard. كنلاحظوا ان هاد الجملة كنشوف واحد العجوز شاب. هنا عندنا جون و فييار راه كلمات متناقضين ولكن جمعناهم في نفس العبارة. واصلا جون راه سي ان ادجيكتيف نعت ديال فييار. الوغ هنا الفرق ما بينها وما بين لونتيتيز. لونتيتيز غير كنقرب جوج الافكار متناقضين. ها رجل شاب ها رجل عجوز ولكن هنا جمعناهم عجوز وشاب في نفس الوقت. هنا l'oxymore. Et on passe dernièrement à l'antiphrase. C'est dire le contraire de ce que l'on pense. أي بمعنى كنقولوا العكس ديال داكشي اللي كنفكروا فيه. Exemple. 0. Bravo pour ta bonne note. 0. كنشجعك على هاد النقطة المزيانة. كتلاحظوا أن النقطة راها 0 والمعنى راه هو التوبيخ واللي هو العكس ديال داكشي اللي قلنا اللي هو التشجيع. alors كنقولوا العكس ديال داكشي اللي كنفكروا فيه. إذن هادي سي l'antiphrase. Et on passe à un exercice. Identifiez les figures de style dans les phrases suivantes. 1. Des nuits blanches qu'elle avait passées à gémir. 2. Ceci en rit, cela en pleure. 3. C'est bien, continue tes bêtises. 4. Tu as choisi la vie et moi la mort. يمكن لكم تصيفطوا الأجوبة في les commentaires. Et la correction غتكون إن شاء الله في la vidéo الجاية. إلا عجبكم المحتوى فدعمونا بلايك، تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم أي فيديو تلاح جديد. وفي الأخير كنبغي نقول لكم الله يوفق الجميع.